Close your eyes. Okay, ready? Wait lang. Okay, 3, 2, 1, go. Tao? Mom, Hindi. I only found Lugar? this. Hindi. Mom, I only found this. I only found it. Man? Hindi. Damit? Hindi. Ano nga? Bagay, lugar o ano? Pwede. Lugar? No. Bagay? Pwede. Pwede. Something like Christmas? Pwede. English ka rin. Malapit ako! Kaharap ko lang ang sagot. Para Christmas ano? Pwede. Parol? Pwede. Pwede. Malapit na. Christmas light?